Hi guys, samahan nyo akong mag-grocery shopping. So ito yung prices ng ating mga seafood dito. So ang ating salmon fillet 1,429.95. Ang salmon steak 1,069.95 per kilo. Salmon belly 429.95 per kilo. And ito, bakoko 429.95 per kilo. Lapu-lapu 469.95 per kilo. Samaral 449.95 per kilo. Ito, torchillo 349.95. Ito yan. Tapos ang espada 499.95 per kilo. Ito naman, Bisayang bugaong 299.95. Di ko siya kilala. Galunggong 299.95. Ito, labahita 439.95. Salay 429.95. Ito, salay ginto 309.95. At ang ating tuna sashimi 329.95. Yan. Ito, fish fillet 349.95 per kilo. At itong bangus na boneless 339.95 per kilo. Ito, lato 219.95 per kilo. Salmon head 189.95 per kilo. Pusit lumot 649.95 per kilo. Yung baby octopus 439.95 per kilo. Parang gusto ko yung octopus. 599.95 pusit na Bisaya. Baby pusit 419.95. Swahing large 689.95. Sugpo jumbo 1,449.95. Meron din silang talaba 159.95 per kilo. And etong alimasag na female 699.95 per kilo. Eto, asuhots fillet 469.95 per kilo. Halaan na blanch na daw 166.06 per kilo. Meron din tayong talakitok 599.95 per kilo. Shrimp cocktail 649.95. Scallop shell, yan with shell na yan, 899.95 per kilo. 619.95 marlin steak. Tawilis 189.95 per kilo. Wow, may tawilis 739.95 per kilo yung tanigi. Ayungin 459.95. Yan, makasarap din yung ayungin. Ito, scallop 389.95. And yung crab meat ay 769.95. Tuna na pa nga 369.95 per kilo. And ito, tuna belly 569.95. Parang gusto ko ng tuna belly. So, pampano 569.95 per kilo. Maya 779.95. 389.95 yung biya. Galunggong 189.95. Bisugo 489 pesos. Dalagang bukid na lapad 459.95. Palakitok 599.95. And itong maya 779.95. May sibas din tayo 579.95. And itong banak 269.95. Hasa 339.95 per kilo. And ito, dalagang bukid na bilog 409.95. May chabeta rin tayo 309.95. Hindi ko siya kilala. Tilapia na jumbo 179.95. And yung bangus ay 300, hindi ko makita, 389 ba yan? Ang mahal ng bangus XL. So ito yung ating mga smoked boneless 689.95 per kilo. And itong kabasi smoke 339.95. Smoked tamban 389.95. Salinas 499.95. Smoked banak 329.95. Smoked galunggong to 419.95.
And ayan, ayan na lahat ang ating mga seafood prices. Naka-sale pala yung pampano. 439.95, 399.95, less 40 pesos. Dito naman tayo sa presyo ng mga beef. Mechado, 471 pesos per kilo. Ito yung mga naka-marinate na eh. Beef papa, 429 pesos per kilo. Beef papa toppings, 499 pesos per kilo. Ito na yung mga crumbled, yung maliliit. Meron tayo ditong beef karubi bulgogi, 599 pesos per kilo. Ito, beef karubi gochujang, 599 pesos per kilo. Ayan, Korean yung marinade niya. And ito, meron tayong beef papaitan, 389 pesos per kilo. Beef ox tongue, 679 pesos per kilo. At ang ating ox skin, 244 pesos per kilo. Ito namang ox feet, 359 pesos per kilo. And yung ox tail, 549 pesos per kilo. Ayan yung mga pangkari-kari natin. So, ito naman ang ating mga beef. Beef strips, 559 pesos per kilo. Beef minute steak, ayan, 549 pesos per kilo. Beef strips, 529 pesos per kilo. Beef minute steak, 579 pesos per kilo. Beef brisket steak, 529 pesos per kilo. Tomahawk steak, ayan, 649 pesos per kilo. Beef karubi, 455 pesos per kilo. Ito naman yung ating mga pang-Korean. Ayan, yung karubi, tapos meron tayong beef Korean galbi, 549 pesos per kilo. Parang gusto kong bumili nito. Okay, beef sukiyaki, 509 pesos per kilo. And syempre meron tayong ground beef, 80% lean, 390 pesos per kilo. Beef ground lean, 299 pesos per kilo. 80% lean, 299 lang siya. Mas mura. So, meron din tayong ground beef na 90% lean, 493 pesos per kilo. And ito, 443 pesos per kilo. Ayan, mas mahal na klase siya. Members value. Bago lang itong mga to. Italian meatballs, 449 pesos per kilo. Siguro dahil sa IKEA yan, gumawa sila ng sarili nila. Okay, beef patty unseasoned, 399 pesos per kilo. Beef tenderloin, 735 pesos per kilo. Beef tenderloin steak, 1499 per kilo. Ayan. Porterhouse steak, ayan, 859 pesos per kilo. T-bone steak, 799 pesos per kilo. Strip loin steak, 699 pesos per kilo. Australian ribeye steak, 999 pesos per kilo. Sirloin steak, 684 pesos per kilo. Ayan. Ito, NZ ribeye steak, 730 pesos per kilo. NZ beef strip loin steak, 704 pesos per kilo. Australian ribeye steak, 999 pesos per kilo. Ito, SNR T-bone steak, 518 pesos per kilo. Ribeye steak ni SNR, ayan, 682 pesos per kilo. May beef chuck steak din sila, 580 pesos per kilo. Ayan. Sinabi ko na ba yung T-bone? 518 pesos. And meron silang US beef NY steak, 1,399 pesos per kilo. Ayan, mas premium na yan. So, 1,299 naman itong beef T-bone ng US steak. Beef NY steak, 1,399. Okay, kaya pa ba guys? Beef cubes, 414 pesos per kilo. Beef tenderloin whole, 735 pesos per kilo. Beef caldereta, 469 pesos per kilo. Beef short ribs, 383 pesos per kilo. Beef caldereta, 469 pesos per kilo. Beef brisket, 499 pesos per kilo. Beef shank, 419 pesos per kilo. Beef bulalot, tendon cut, 400 pesos per kilo. Beef bulalo, mas mura 333 pesos per kilo. Beef sirloin steak, 599 pesos per kilo.
Beef kalitiran, 429 pesos per kilo. Beef button round, 471 pesos per kilo. Beef mechado, meron ako sinabi kanina niyan. Beef button round whole, 471 pesos per kilo. And beef kamto, 499 pesos per kilo. Okay, dito naman tayo sa chicken. Nagmamadali na ako, guys. Wings chicken, 162 pesos per kilo. Chicken buffalo wings, 179 pesos per kilo. Drumstick chicken, 170 pesos per kilo. Leg quarter chicken, 177 pesos. Chicken leg quarter, 169 pesos per kilo. Drumstick chicken, 170 pesos per kilo. And chicken tenders, 289 pesos per kilo. So, chicken breast fillet, 274 pesos per kilo. So, Thai chicken, 178 pesos per kilo. Adobo cut, 159 pesos per kilo. Chicken breast, 162 pesos per kilo. Smoky barbecue, 199 pesos per kilo. Ito. Butter garlic chicken, 199 pesos per kilo. And spicy chicken, 199 pesos per kilo. So, dito naman tayo sa pork. Pork tapa cutlets, 499 pesos per kilo. American barbecue chops, 449. Pork belly gochujang, 499. Pork belly bulgogi, 549. Shanghai roll, 399. Pork muksal gochujang, 349 pesos per kilo. Hindi nyo na kailangan mag-marinate kasi ayan, naka-ano na sila, naka-marinate na sila. Pork American barbecue ribs, 499 pesos per kilo. Pork hamonado, 399 pesos per kilo. To, maganda to, pang samyup. Pork moksal, 369 pesos per kilo. Pork samyupsal, 389 pesos per kilo. Pork sukiyaki cut, 395 pesos per kilo. Pork steak, 324. Pork tenderloin, 399. Pork pige, 310 pesos per kilo. Pork kasim, 310 pesos per kilo. Pork adobo cut, 319 pesos per kilo. Pork adobo cut, 319 pesos per kilo. Pork menudo cut, 339 pesos per kilo. Pork adobo cut, 270 pesos per kilo. Pork ground, 324 pesos per kilo. Ito naman, pork ground, 80% lean, 279 pesos per kilo. Pork ground, 90% lean, 340 pesos per kilo. Pork strips, 339 pesos per kilo. Ayan yan. Pork chops, 339 pesos per kilo. Pork butterfly chops, 336 pesos per kilo. Ito, liempo, country style, 365 pesos per kilo. Pork chop skin on, 280 pesos per kilo. Pork country style, 365 pesos per kilo. Ito, mas mahal. Pork country style belly, 424 pesos per kilo. Ito yan. Pork lechon kawali, 382 pesos per kilo. Ito, mas mura. Pork lechon kawali, 300 pesos per kilo. Pork sinigang cut, 266 pesos per kilo. Pork baby back ribs, 329 pesos per kilo. Pork American ribs, 350 pesos per kilo. Pork spare ribs, 352 pesos per kilo. Rib shoulder, 329 pesos per kilo. Ito. Rib shoulder, 339 pesos per kilo. Pork shoulder cup, 329 pesos per kilo. Ito. Pork riblets, 269 pesos per kilo. Pork pata, 290 pesos per kilo. Mas mura yung pork pata na to, 250 pesos per kilo lang. Ito yung malalaki nila. And ito, pork pata front, 290 pesos per kilo. Pork pata slice, 255 pesos per kilo. Ayan yan. And ito, pork hock, 240 pesos per kilo. Pork ears, 199 pesos per kilo. Pork mask, 189 pesos per kilo. Pork jowls, 209 pesos per kilo. And ito, yung pork flower, yung bulaklak, chicharon bulaklak, 184 pesos per kilo yan. Pork liver, 156 pesos per kilo. Ayan, ito na yung maramihan nila. So, see you guys again on my next grocery vlog. Bye!